नवरंगपुर जिला रायघर ब्लॉक कुमुली पंचायत मालबेड़ा गाँव में मृतदेह पोतिबा नहीं अभावनीय परिस्थिति सृष्टि होईछि। पोता जाइथिबा शव बाहर करने गाँ लोके अड़ी बसिछंती। माटी तलु मृतदेह बाहर कर नहेले गाँव बाहरी जाओ, जहा फल गाँव में एक प्रकार उत्तेजना सृष्टि होईछि। खबर पाई पुलिस घटनास्थल में पहुंची परिस्थिति उपरे नजर रखिछि। तेबे मालबेड़ा गाँव में रामचंद्र गंड एवं तांको भाई घनश्याम गंडक दुई परिवार निज पूर्व धर्म छाड़ी वर्तमान अन्य एक धर्म परिवर्तन करथिले। आउ जनक आमे पचारिबा जो व्यक्ति की हिंदू धर्म रे जणे मुखिया बा से जणे नेता अछि, से जणे बाबा कहिले भी भूल हेबो नाही। ए प्रकार एक व्यक्ति को आमे पचारिबा जे हिंदू शास्त्र रे ए परि लेखाई छि कि भाई रे एमानकु सबुआडु सोशली बॉयकट करो, एमानकु सामाजिक बहिष्कार दरकार, एमानकु सामाजिक बहिष्कार करो। जे कहूँ ख्रिस्टियान मु ख्रिस्टियान हिंदू घरे जन्म होइतिली ता दुकान को जाओनी से मानक सहित कथा हुओनी, एमानकु सामाजिक बहिष्कार कले ही एमाने ठीक हेबे। परिवार लोके तांको निज जमी रे मृतदेह पोती देथिले, जाहाकु नै उत्तेजना आरंभ होइतिला। उत्तेजना मध्य तुरंत पोता जाइथिबा स्थानरो मृतदेह बाहर करने गाँ लोके जिद करथिले एवं पोता जाइथिबा शवको राति रे खोलुथबा दृश्य देखिबाकु मिलिथिला। एई सुनु नाहंती मृत युवकक संपर्कीय कोन कहउचंती। निज जमी रे आका पोतीचु आज्ञा, निज चाष करे जमी रे पोतीचु ता पोतला जगह रे आमर गाँव लोक मन कहउचंती कि ये जमी रे पोतीचु जहाँ डेड बॉडी को तुम्हें बाहर करो, अलग जगह रे नियो, ये ताको जगह रे रहिबार नहीं कि ये जगह रे आमे ये जगह रे देबु नहीं बोली कि ना कहउचंती। आज्ञा आमे गोटे धर्म बोली गोटे के आमे क्रिश्चियन रे अछु, गोटे प्रभु को जानी कि आमे विश्वास पाइछु। चाहूँ आज्ञा आमे तो डेड बॉडी बाहर करि पारबु नहीं, जेंती हेले मिसा भी हमर जो सरकार अच्छी सरकार द्वारा रे हमें गोटे आउर आमको आमे कहबाटा नहीं कि आमे बाहर करि पारबु नहीं, आरो हमर सरकार भितर आका से सहायता करि पारिबे कि हमको गोटे हेल्प करि पारबे ताको बाहर करि पारबु नहीं। से मन आका हमर गाँव लोक मन को बुझाइबे आरो से मन आका कोई पारबे आम कहले तो से मन बुझु नाहंती। परिस्थिति अधिक बिगड़ी कोनोसी प्रकार हिंसार रूप नेबा पूर्व पुलिस खबर पाई घटनास्थल पर पहुंची। उमरकोट एसडीपीओ शुभेन्दु सबर रायघर थाना अधिकारी रघुनाथ माझी गोटे प्लाटून पुलिस फोर्स गाँव में मुतयन होईछि। परिस्थिति को शांत करने पुलिस उद्यम करुवा सत्वे गाँव में उत्तेजना लगी रही। ग्रामवासी अड़ी बसिछंती सबको गाँ श्मशान रे स्थान दियाजिबो नाही। परिवार लोके जदि शव पोतिबा को चाहुचंती तेबे शव पोतिबा पाई उद्दिष्ट श्मशान को नहीं शव संस्कार करंतु बोली गाँ लोके कहउछंती। उभय पक्ष को नहीं पुलिस आलोचना जारी रखिछि। 24 घंटा बीती गला किंतु समस्यार समाधान होई पारि नाही। पोता होइतिबा शव को कबर अधा पोता अवस्था रे अछि। एने गंड समाज सभापति कौन कहउचंती आसंत सुनिबा तांको मोर। हमर गोंड समाज रे से नाही वर्तमान से कोन अलगा धर्म नै छी, तांकर तो मसणी पदा अलगा थिबो, सिटी दे पदबा कथा मन इच्छा पुलिस प्रशासन रे बा अन्य कार प्रशासन हिसाब रे राति राति ताको पद दी। से विषय रे हमर कहबा कथा, हमर समाज कहबा कथा कि से नीति हमर इठी चलबो नै। तांकर तो अछि क्रिस्टानी धर्म नै छी, क्रिस्टानी रे तो जागा जमी अछि, सिटी नै कि से पति पारे, सीटा हम मना करू। किंतु हमर गाँव इठी मालबेड़ा रे पति दी छिंती, से छूत ही छी हमर गाँव को से समाधान करबो। जदि समाधान न करबो राज रास्ता रे आमे आईन कानून रे लड़बो। एपरि स्थले परिवार लोके केउठी पोतिबे मृतदेह कोन करिवे किछि बुझी पारु नांती। गोटे पटे पुओ जीवार दुख कष्ट देउथबा बेले सेपटे अंतिम संस्कार को नहीं हटगोल। ए घटनार आगकू कोन समाधान हेउछि ताहा देखिबाकू बाकी रहिला। आपण माने देखिले जणे व्यक्ति जतेबेले मरीगले सेतेबेले से गाँवर लोक माने ताको पोतिबा पाई आउ आसी नाहंती। केवल दुईटी परिवार ताको पोतिले आउ जेतेबेले से माने
ସେଇ ମଢ଼କୁ ପୋତିଲେ ତାପରେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କାହିଁକି ସେଠାରେ ପୋତିଲ, ତାର ମଢ଼ କାଢ଼ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ନେଇକିରି ତାକୁ ପୋତି ଦିଅ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କି ମରିଗଲେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କି ମରିଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନିଜର ଜମିରେ ତାକୁ ପୋତା ହେଲା। ତଥାପି ଏ ଗାଁ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଏମିତି ବିରୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି? କାରଣ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାକୁ ବିରୁଦ୍ଧ କରିକି ତାର ମଢ଼ ବାହାର କରିକି ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ନିଅ ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାର ନିଜର ପଟା ଜାଗାରେ ତାକୁ ପୋତା ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଗାଁ ଲୋକ ଏ ପ୍ରକାର କହିବାର ଉଚିତ କି? ଠିକ୍ ଅଛି କି? ଏଇଟା କ'ଣ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଏ ପ୍ରକାର କହୁଛି? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାର ନିଜର ଜାଗାରେ ପୋତା ହେଉଛି ତାକୁ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବା ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କହୁଛି କି? କାରଣ ଏ ପ୍ରକାର କଥା କେବଳ ଆଜି ନୂଆ ନୁହେଁ, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ନା କ'ଣ ଗୋଟେ କଥା ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର କରିବା ଉଚିତ କି? କାରଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଧର୍ମରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଜଣେ ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କି ମରିଗଲେ କେବଳ 2 ପରିବାର ମାତ୍ର ତାକୁ ପୋତିଲେ, ସେ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକିରି ତାକୁ ପୋତିବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଗଲେ ନାହିଁ? କାରଣ ଏମାନେ କେବଳ ବିରୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଜାଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ଏମାନଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏପରି ଲେଖା ହେଇଛି, କେବଳ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା, ବିରୁଦ୍ଧ କରିବା, ଜଣଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା, ଜଣକୁ ହଇରାଣ କରିବା, ଜଣକୁ ପିଟିବା, ଜଣକୁ ମାରିବା, ଏହା ଛଡ଼ା ଏମାନଙ୍କର ଧର୍ମରେ କିଛି ନାହିଁ। ଏହାକୁ ସେମାନେ ଧର୍ମ ବୋଲି କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କଠାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ସେମିତି ନୁହେଁ। ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କି ବିପଦରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଯଦି ଅସୁବିଧାରେ ରହିଲା ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ନିଜକୁ ଯେପରି ପ୍ରେମ କରୁଛୁ ସେହିପରି ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବା। ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏହା ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଉ ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର, ମଣ୍ଡଳୀରେ ବା ଗାଁରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମରିଗଲେ ତଥାପି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ଆଉଥରେ ସେମାନେ ତା ଉପରେ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି କଥାରେ ଅଛି ଯେ ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ, ମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ପାଣି ପକାଇବା ବଦଳରେ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଆଉଥରେ ପେଟ୍ରୋଲ ତା ଉପରକୁ ଢାଳୁଛନ୍ତି ଯେପରିକି ନିଆଁ ଅଧିକ ଜଳିବ। ଏ ପ୍ରକାର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଧର୍ମ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ଏହା ଅଧର୍ମ। ଧର୍ମ ହେଉଛି ଜଣକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଜଣଙ୍କର ବିପଦ ସମୟରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଯେ କୌଣସି ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଗୋଟେ ବିପଦରେ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଲା ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଜଣେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଜଣେ ମରୁଛି ତାକୁ ପୋତିବା, ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସେ ମଢ଼କୁ ଉଠେଇବା, ବୋଇବା, ତାକୁ ପୋତିବା, ଏସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଗୋଟିଏ ସମାଜର କାମ ବା ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର କାମ। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଧର୍ମ, ଏମାନଙ୍କର କର୍ମ କି ପ୍ରକାର ତାହା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। କାରଣ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଜଣକୁ ମାରିବା, ପିଟିବା, ହାଣିବା, ଜଣକୁ ହଇରାଣ କରିବା, ଏହା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ। ଏହାକୁ ସେମାନେ ଧର୍ମ ବୋଲି କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ସେମିତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ବାଇବଲ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ।